بٹتی ہے رحمت کی خیرات لو، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ الحمدللہ اللہ کے مہمان اللہ کے دین کو، اللہ کے قرآن کو، نماز کو، دین کے احکام کو فیضان مدینہ میں سیکھ رہے ہیں، اور ایک تعداد صرف کراچی مرکز میں ہی نہیں بلکہ پاکستان کے تقریباً 29 شہروں میں یہ اعتکاف جاری و ساری ہے۔ یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں ایک ماہ کا اعتکاف، الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت سینکڑوں مقامات پر 10 دن کے اعتکاف کی تیاریاں ہو چکی ہیں، اور ایک ماہ کے اعتکاف اوورسیز میں کم و بیش 92 مقامات پر ہو رہے ہیں۔ آپ کو اوورسیز کے اعتکاف کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ رمضان 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 رمضان۔ الحمدللہ ہمارے اس اعتکاف کی رونقیں جو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، تو ابھی ہماری ملاقات اچانک ہی جو ہے وہ عارف بھائی سے ہوئی ہے، تو مدنی چینل کی رونق ہے یہ الحمدللہ۔ ہم ان سے بھی کہیں گے کہ کچھ نہ کچھ اشعار تو یہ ابھی ہمیں ضرور سنائیں، بھلے کوئی سے بھی سنا دیں، چند اشعار ہم سننا چاہیں گے آپ سے۔ مواہ کیا بات ماہ رمضان کی، بہر رمضان میرے خدا مجھ کو عاشق مصطفیٰ بنا مجھ کو، دے دے عشق نبی کا سرمایہ، دے دے عشق نبی کا سرمایہ، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، اس پہ عطار رب کا ہے احسان، ہے میسر جسے غم رمضان، اس پہ عطار رب کا ہے احسان، ہے میسر جسے غم رمضان، ہے یہ غم آخرت کا سرمایہ، ہے یہ غم آخرت کا سرمایہ، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، واہ کیا بات ماہ رمضان کی۔ رمضان 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 رمضان۔ اعتکاف میں الحمدللہ آپ کو ڈاکٹر بھی مل رہے ہیں، پروفیسر بھی مل رہے ہیں، شوبز والے بھی نظر آ رہے ہیں۔ ان رونقوں میں شامل ہونے الحمدللہ پروفیسر کے علاوہ یہاں پر مختلف وڈیرے آ رہے ہیں، سردار آ رہے ہیں، علماء آ رہے ہیں، ٹک ٹاکر آ رہے ہیں، یوٹیوبر آ رہے ہیں، پاکستان کے مختلف شہروں سے لوگ فیضان مدینہ پہنچ رہے ہیں، کیونکہ مدنی چینل پہ جو اعتکاف کی رونق یہ دیکھی جا رہی ہیں، تو لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہم بھی ان رونقوں میں شامل ہوں۔ ابھی میرے سامنے پی ایچ ڈی ڈاکٹر، یہ الحمدللہ لاہور سے بھائی کا تعلق ہے، ان سے بھی میری یہیں ملاقات ہوئی ہے۔ کیا نام ہے پورا آپ کا، کیا پروفیشنل ہے آپ کا؟ میرا نام ڈاکٹر وسیم احمد خان ہے، اور میں بیسیکلی سی ایس میں نے پی ایچ ڈی کی ہے، اور اسپیشلائزیشن ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں۔ میں اے آئی ٹرینر بھی ہوں، اور 10 سال سے میں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا ہوں، اور اس کے علاوہ میں ایز اے ایسوسیٹ پروفیسر ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں جاب کر رہا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ ایک سافٹ ویئر رن کر رہا ہوں، اے آئی سروسز پرووائڈ کر رہا ہوں، اے آئی سولوشن پرووائڈ کر رہا ہوں میں۔ اچھا آپ بتائیں، یہاں پر آپ فرسٹ ٹائم آئے فیضان مدینہ کراچی؟ نہیں، پہلے آنا ہوا ہے؟ پہلے آنا کیا ہوا ہے۔ کہنا چاہیں گے یہاں رمضان پر؟ المبارک میں پہلی دفعہ آیا ہوں، میں خواہش تھی کہ میں یہ رونقیں دیکھوں۔ اچھا یہاں دیکھیں اعتکاف میں یہ بلوچستان والے بیٹھے ہوئے ہیں، پٹھان بھی ہیں، تو پنجاب کے بھی ہیں، تو سندھی بھی ہیں، تو سرائکی بھی ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آئے ہوئے ہیں، پورا ایک شہر سجا ہوا ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے آپ ان رونقوں کے بارے میں؟ دیکھیں، ہم جو امیر اہل سنت نے ہمیں جو ویژن دیا ہوا ہے دامن البرکاتہم العالیہ نے، وہ یہی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے آئیں،
اور دیکھیں یہاں پہ بڑا پروفیشنل قسم کا، بڑا ایسے جیسے گھر میں خیال رکھا جاتا ہے، کھانے سے لے کر ہر تربیت تک. یعنی اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ وضو کر رہے ہیں، آپ کو جگہ جگہ تربیت کی جا رہی ہے. یہاں پہ سب سے اچھی بات یہ ہے مسجد ہے، مسجد کے ساتھ ساتھ جگہ جگہ لکھ کے لگایا ہے. یعنی مجھے بڑا اچھا لگا کہ مسجد کے اس حصے سے تھوڑا سا باہر جائیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، ادھر سے یعنی باؤنڈری معین کی ہوئی ہے. نارملی مساجد میں اس طرح کا اہتمام نہیں ہوتا. ماشاءاللہ یہ عالمی مرکز ہے، تو یہاں پہ بہاریں بھی اسی طریقے سے ہیں. اور لوگ یہاں پہ، میں جب آیا ہوں تو مجھے جب جس کا پتہ چلا ہے، جی رمضان میں پہلی دفعہ آیا ہوں، جس کو پتہ چلا میں یہاں پہ آیا ہوں، سب نے مجھے دعاؤں کی درخواست کی ہے. میں یہی کہنا چاہوں گا سارے پنجابی بھائیوں نو اپنے کہ تسی ایک دفعہ دعوت اسلامی دے اعتکاف چاہو. تسی بے شک 3 دن دا اعتکاف کرو، لیکن کرو ایک دفعہ آؤ ایکسپلور کرو کہ یہ چیزاں کی نے، اسلامی بھائی کی نے، ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਵਾਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਰ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ. ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਦਿਲ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ. ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਤਾਸੁਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਤੇ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ. ਇੱਕ ਆਪਣੀ رائے ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ. ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖੋ जज़ाकल्लाह जी, माशाल्लाह. رمضان 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 رمضان. ہمارے الحمدللہ زبردست مدنی چینل کے اسکالر، ہم شاہ صاحب کو اکثر جو ہے وہ مدنی چینل پہ دیکھتے ہیں، اور آج الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ انہوں نے بھی ٹائم عطا فرمایا. ہمارے پروگرام اعتکاف کی رونقیں آپ کو دیکھا گیا ہے شاہ صاحب کے اعتکاف کی جو رونقیں روزانہ ہی الحمدللہ مدنی مذاکرے سے پہلے آپ کا بیان ہوتا ہے، اور اعتکاف والے بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، بیان سنتے ہیں. تو پہلے تو ہم نے آپ کے بیانات اتنے کبھی سنے نہیں تھے. ایک سفر آپ کے ساتھ ہمارا بھی بغداد کا ہوا، آپ تو بالکل خاموش اور بس دعائیں مانگنا اور خاموشی سے بیٹھے رہنا، اور یہاں اتنا اچھا آپ بیان کر لیتے. یہ کیسے سیکھا آپ نے بیان یا ٹریننگ اس انداز سے؟ بیان جو میں نے سیکھا ہے یہ قافلے میں نے سیکھا ہے. قافلے میں موقع ملتا تھا درس و بیان کرنے کا، تو یوں موقع ملتے کرتے 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 وللہ الحمد آج جو تھوڑا بہت بیان کر لیتا ہوں. اچھا یہ بتائیں، یہاں پر اعتکاف پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں ہیں، کوئی میسیج دینا چاہیں ناظرین کو پہلے اعتکاف کے حوالے سے؟ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے یہ میسیج ہے، وللہ الحمد اس وقت فیضان مدینہ میں ہزاروں عاشقان رسول اعتکاف کر رہے ہیں. میں دعوت دوں گا مدنی چینل کے ناظرین کو کہ اگر آپ نے ابھی تک اعتکاف نہیں کیا، اعتکاف کی بہار نہیں دیکھی، بہاریں نہیں دیکھی، رونقیں نہیں دیکھی، تو ایک مرتبہ آپ جو بالخصوص کراچی کے ہیں وہ آ کر فیضان مدینہ میں دیکھ لیں. آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ بہت سے افراد آپ کو وہ ملیں گے کہ جن کی زندگیوں میں تبدیل آیا. شاہ صاحب زندگیوں میں تبدیل آیا. اعتکاف چینج لاتا ہے، دیکھا گیا اعتکاف چینج لاتا ہے. واقعی گاؤں سے آپ کا تعلق؟ اچھا شہر سے. جی وہ شہر ہے. اچھا وہاں پہ چھوٹا شہر ہے لیکن ہے. وہاں دعوت اسلامی والے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی کام ہے، اور اچھا دعوت اسلامی کام تو ہے. وہاں کیا ہوا اعتکاف میں؟ بہت سے عاشقان رسول سے ملاقات ہوئی تھی میری وہاں پر. جب آخری دن اٹھ رہے تھے نا تو بہت سوں کو روتا ہوا دیکھا. حیرت انگیز طور پر ایک نے مجھے یہ کہا، کہتے ہیں کہ اچھا وہ نا سب سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہا ہے، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں. اس نے مجھے پکڑ کے بعد میں کہا، کہتے ہیں شاہ صاحب ہمارے ہاں یہ ہاتھ جوڑنا یہ اتنا بڑا معاملہ ہے، ہم اس کے لیے مر جاتے ہیں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں جوڑتے ہیں. کہتے ہیں یہ دعوت اسلامی ہے جو اتنی بھائی چارگی بتاتی ہے کہ اگر حقوق تلف ہو گئے، ظاہری بات ہے 10 دن ایک ساتھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ جو انداز ہے اتنا پیارا انداز ہے، ایک دوسرے سے معافی مانگنے والا، پھر درگزر کرنے والا، پھر سامنے والا بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ بفر جائے گا، وہ بھی آگے سے ہاتھ جوڑ کے وہ بھی معافی مانگ رہا ہے. تو یہ پیار بھرا ماحول بحمدللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہے. یہ بتائیں کہ ابھی آخری عشرے کا اعتکاف باقی ہے نا، اور پاکستان بھر میں ہزاروں مقامات پر مختلف مساجد میں آخری عشرے کا اعتکاف ہوگا، پنجاب کے بھی کئی شہروں میں ہوگا. تو میں چاہوں گا کہ شاہ صاحب اگر ناظرین کو مخاطب کر کے آپ کوئی میسیج دینا اعتکاف کا. میری گزارش ہے جڑے اس وقت مدنی چینل تک کریں اور پروگرام تک کریں، انہاں سارے عاشقان رسول دی بارگاہ چ عرض ہے کہ تسی آخری عشرے نہ ایک واری اعتکاف کر لو. ثواب اپنی جگہ تے وے، حج اور عمرے نہ ثواب سبحان اللہ. اور دوسرا اخلاقی اعتبار نال جڑی تبدیلی ہے اور
ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੰਵਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ, ਇਬਾਦਤ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਵਲੀ ਕਿਬਲਾ ਸ਼ੇਖ ਤਰੀਕਤ ਅਮੀਰ ਅਲ ਸੁन्नत ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਔਰ ਅਮੀਰ ਅਲ ਸੁन्नत ਨਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਲੋ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਇੰਜ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜੁਲਣ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਅਮੀਰ ਅਲ ਸੁन्नत ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਲੈ ਨਾ, ਬਿਹਮਦੁਲਿल्लाह ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਮਿਲ जाना है। और फिर अमीर अल सुन्नत ना जड़ा अंदाज़े तरबियत है, सुभान अल्लाह। आपने ये जुमले बोल के दिल जीत लिया। मैं आपको दिल से दुआ दे रहा हूँ, सहरी के औकात हैं, अल्लाह आपको इस साल हज करा दे। आपने पहले भी हज किया, अब दोबारा हज करें। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने इस्लामी स्कॉलर शाह साहब से अल्हम्दुलिल्लाह एतकाफ़ की बहारें भी सुनी। तो जितने भी ये फूल हैं अमीर अहले सुन्नत के, हर फूल की अपनी ही खुशबू है। शाह साहब के भी मदनी फूल हमें अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरे से पहले रोज़ाना ही अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहे हैं। अल्लाह इनको भी सेहत दे, आफ़ियत दे, इस्तिक़ामत अता फ़रमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। रमज़ान 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 रमज़ान। प्यारे इस्लामी भाइयों, दावत इस्लामी का एक शोबा कायम है, राब्ता बराए शोबिज़। शोबिज़ से वाबस्ता जितने भी अदाकार हैं, कॉमेडियन हैं, इनको अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया जा रहा है, इनको कुरान की तरफ बुलाया जा रहा है, इनको नमाज की तरफ बुलाया जा रहा है। पिछले दिनों ये भी यहाँ पर आए थे और ये भी एक कॉमेडियन टीवी के मुख्तलिफ़ चैनलों पर आते थे। अमीर अहले सुन्नत से इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकात जब हुई तो इस शोबे से इन्होंने भी तौबा की और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ये अपनी तौबा पे कायम है। आइए हम इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। पूरा नाम आपका क्या है और कहाँ से आपका ताल्लुक़ है? मेरा नाम है इमरान अली और मैं अपना कराची का रिहायशी हूँ। जब मैं यहाँ से तौबा करके गया था तो मैंने तमाम चैनल्स वगैरह और ड्रामे वगैरह सब छोड़ दिए थे। फैज़ान मदीना मैं कहता हूँ कि पूरा पाकिस्तान आता है, और मैं एक मदनी चैनल के हवाले से बात कर रहा हूँ कि इस वक्त पूरे वर्ल्ड में मदनी चैनल लाइव टेलीकास्ट दिखाता है। पाकिस्तानी पूरे दुनिया का नंबर 1 चैनल है मदनी चैनल। आज तक कोई एडवर्टाइजिंग नहीं देखी। अच्छा, कुछ भी नहीं आया इसमें? कुछ भी नहीं आया इसमें, सिर्फ दावत इस्लामी की बातें, अल्लाह रसूल की बातें और नमाज की बात। कुछ नहीं आता, कोई खिलाफ नहीं, कुछ नहीं। जो नौजवान दावत इस्लामी से सेटिस्फाई नहीं है और कोई टिकटॉकर बन रहा है, यूट्यूबर बन रहा है, या नहीं आ पाते यहाँ, आप नाजरीन को मुखातिब करके नौजवानों को आखिरी में कोई मैसेज दे दें। मेरा नौजवान तमाम जो सोशल मीडिया पे लोग हैं, मैं उनसे यही एक गुजारिश करता हूँ, मेरे भाई हैं वो मोहब्बत करते हैं हम लोग उनसे, और इंशाल्लाह दावत इस्लामी वाले सबसे मोहब्बत करते हैं, सबसे प्यार करते हैं। तासुब नहीं है कोई यहाँ, कुछ भी नहीं है, सबसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। तो मैं यही चाहूँगा जो सोशल मीडिया वगैरह टिकटॉक पे हैं या फेसबुक वगैरह पे, वो यहाँ पर आएँ और हमारे माशाल्लाह दावत इस्लामी की रौनकें देखें। और माशाल्लाह इतना अच्छा माहौल है कि यहाँ से दिल नहीं करता घर जाने का, बिल्कुल भी दिल नहीं करता घर जाने का। तो एक बार मेरे दोस्तों से गुजारिश है, सिर्फ एक बार आप आके यहाँ इत्तिकाफ में बैठे इंशाल्लाह, उसके बाद फिर आप खुद ही मीडिया पे आके 10 दिन बाद बताइएगा कि आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है। रमज़ान 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 रमज़ान। प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, इस वक्त हम एतकाफ़ में इस हल्के के करीब से गुजरे तो ये इशारों की ज़बान में दीन के अहकाम को सीख रहे हैं और इशारों का कोर्स इनको करवाया जा रहा है। आप ये बोर्ड देख रहे हैं, इसमें ABC जो है वो भी स्पेलिंग से इशारे लिखे हुए हैं इनके। हमारा मदनी मकसद, मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, ये मदनी मकसद इन्होंने इशारे में सुनाया। जी कुछ और भी सुनाएंगे आप इशारे में या कुछ बोलेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, नवैतु सुन्नतल एतिकाफ।
ये गूंगे बेरे जो लोग हैं जिनको हम डेफ कहते हैं, उनको ये शोबा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह नमाज सिखाता है, दीन सिखाता है, उनको सुन्नतें सिखाई जा रही हैं, उनको कुरान सिखाया जा रहा है। और यही हमारे जो कोर्स करे हुए इस्लामी भाई जो बोल सकते हैं, इशारों की ज़बान सीख कर इनको अल्लाह का दीन इशारों में सिखा रहे हैं। और एक तादाद ऐसी है जो नाबीना है, जो देख नहीं सकती, उनके लिए भी इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इंतज़ाम किया है। ये कोर्स कितने दिन का है आपका और इसमें क्या क्या सिखाया जाता है? ये वैसे तो कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह 7 दिन का होता है, रहशी होता है, मुख्तलिफ़ शहरों में होता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह एतिकाफ़ में आए हुए हैं, तो उनके लिए रोज़ाना की बुनियाद पर जुज़ वक्ती रोज़ाना 1 घंटा सवा घंटा ये क्लास होगी पूरा माह रमज़ान तक। तो इनको इशारे की ज़ुबान सिखाई जाएगी ताकि ये अपने जब वापस जाएं अपने इलाकों में, तो वहाँ पर हर इलाके में होता है गूंगे बहरे, तो उनको ये नमाज सिखा सके, उनको दीन सिखा सके, उनको वालिदैन का दुआ एहतराम सिखा सके। जी, आप देख रहे हैं कि जो ये तबका है प्यारे इस्लामी भाइयों, जो बोल नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता, ये नौजवानों का एक ऐसा तबका है जो हर शहर में ही होता है। मुझे याद है एक बार हम मक्के पहुँचे जब वहाँ, तो वहाँ पे भी हमें ये गूंगे बेरे मिले मक्के में। अब उनको तवाफ़ कराना था, तो मुबल्लिग दावत इस्लामी उनको इशारे में उम्रे का तरीका सिखाया। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह जब हम दुआ में शामिल हुए काबे के सामने, तो वहाँ इशारों से दुआ हो रही थी और गूंगे बेरे जो लोग हैं, जो डेफ हैं, वो रो रहे थे, दुआ में शामिल थे, इशारों के ज़रिए वो सीख रहे थे। तो अगर आपके शहर में भी अगर कोई ऐसे लोग हैं जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, दावत इस्लामी के निगरानों से रब्ता करें। एतकाफ़ जो पाकिस्तान भर में हो रहे हैं, इन एतकाफ़ में भी अल्हम्दुलिल्लाह इनकी ट्रेनिंग हो रही है, इनको अल्लाह का दीन सिखाया जा रहा है। रमज़ान 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 रमज़ान। रात का पहर है और आशिकान रसूल अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त एतकाफ़ वाले जो हैं वो हल्के में बैठे हुए हैं और इल्म दीन सीखा और सिखाया जा रहा है। याद रहे कि प्यारे इस्लामी भाइयों, हम एतकाफ़ में मस्जिद में अल्लाह के मेहमान हैं और या मस्जिद का अदब भी पेश नज़र रखना हम सब के लिए ज़रूरी है। मस्जिद में फ़ज़ाइल पे गौर करें। मस्जिद में आता वो है जिस रब तौफ़ीक़ देता है। और एक हदीस पाक में इरशाद होता है, जो बंदा मस्जिद में एक सांस लेता है, रब ताला उसको 10 नेकी अता फरमाता है और उसके 10 गुनाह माफ़ होते हैं और जन्नत में उसका एक दर्जा बुलंद कर दिया जाता है। तो मस्जिद में आने की बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। मस्जिद में बैठने से अल्हम्दुलिल्लाह जो मस्जिद में आ जाते हैं उन पे अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। लेकिन अगर मस्जिद के आदाब का ख़याल ना रखा जाए, इसकी भी वईदें हैं, इसके भी गुनाह हैं। आइए हम वो सुनते हैं। मेरे हाथ में आप किताब देख रहे हैं, इस किताब का नाम है नेक बनने और बनाने के तरीक़े। सफ़ा नंबर 68 पर है कि मरवी है कि एक मस्जिद अपने रब के हुजूर शिकायत करने चली कि लोग मुझ में दुनिया की बातें करते हैं। मलाइका इसे आते हुए मिले और बोले, हम इन मस्जिद में दुनिया की बातें करने वालों के हलाक करने के लिए भेजे गए हैं। तो मस्जिद में जो बैठ कर दुनिया की बातें करें, चुनाचे रिवायत में आता है जो मस्जिद में दुनिया की बातें करें 40 साल की नेकियां ज़ाया कर दी जाती हैं। और फिर रिवायत में आता है जो बंदा मस्जिद में हंसता है उसकी कब्र में अंधेरा कर दिया जाएगा। मस्जिद के आदाब में आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अपने मलफूज़ात शरीफ में आदाब बयान करते हुए फरमाते हैं कि मस्जिद में दौड़ना, ज़ोर से कदम रखना जिससे धमक पैदा हो, ये मना है। तो जो वज़ू करके मस्जिद में जल्दी जल्दी आते हैं, दौड़ते हुए आते हैं कि सफ़ में दौड़ कर वो पहली सफ़ की तरफ जा रहे हैं, अगर तो ये धमक पैदा हो रही है, ये मस्जिद में दौड़ना जायज़ नहीं है। और फिर लिखा है कि वज़ू करने के बाद आज़ाए वज़ू से एक भी छींट पानी फ़र्श मस्जिद पर ना गिरे। याद रखिए कि आज़ाए वज़ू से वज़ू के पानी के कतरे फ़र्श मस्जिद पे गिराना ये भी नाजायज़ है। अब वज़ू करा किसी ने और वज़ू करके मस्जिद आ रहे हैं और कतरे नीचे गिर रहे हैं और इस किताब में लिखा है कि एक छींट भी नीचे ना गिरे। तो अब गौर कर लें, क्या हम इसका एहतमाम करते हैं? क्या हम इसका ख्याल करते हैं?
تو یہ گھر کس کا ہے؟ مسجد یہ اللہ کا گھر ہے. کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے. جب بھی مسجد میں آئے منہ میں بدبو نہیں ہونی چاہیے. منہ میں اگر بدبو ہو تو اس کا داخلہ ناجائز ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ مسواک کر کے مسجد میں داخل ہو. جب مسجد میں داخل ہو تو پہلے مسجد کی دعا پڑھ لیں, پہلے سیدھا قدم داخل کریں, پھر مسجد میں داخل ہو کر ہمیں اعتکاف کی نیت کرنی ہے. تو مسجد کے آداب پڑھ لیجئے, مسجد کے آداب سیکھ لیجئے. ایسا نہ ہو کہ ہم مسجد کے آداب کو سیکھے بغیر ہی آ جائیں اور کوئی ایسا گناہ ہم سے ہو جائے, کوئی ایسا کام ہم سے مسجد میں نہ ہو کہ مسجد کے بید بھی شمار ہو. مسجد اللہ کا گھر ہے. اللہ کے گھر کا جتنا ادب کریں گے اتنی ہی اس کی برکتیں ملیں گی. مسجد کی صفائی کرنا یہ صرف خادم کا کام نہیں ہے, یہ میرے رب کی چوکھٹ ہے. اگر آپ کو مسجد میں جھاڑو دینے کا موقع مل رہا ہے, اگر مسجد میں ہمیں صفائی کا موقع مل رہا ہے, تو اس کو سعادت سمجھا جائے, اس کو مصیبت نہ سمجھا جائے. اللہ پاک ہم سب کو مسجدوں کا ادب نصیب کریں. دعوت اسلامی کے تحت ایک رسالہ شائع ہوا ہے, یہ رسالہ حاصل کریں, اور جب مسجد میں آئیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم عطر لگا کر آئیں, بدبودار لباس نہ ہو, پسینے کی بدبو نہ ہو, کوئی ہمارے لباس میں اسمیل نہ آ رہی ہو, بلکہ ہم صاف ستھرے لباس میں خوشبو لگا کر رب کی چوکھٹ پہ حاضری دیں گے. اس کی بے شمار برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان 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 رمضان. پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج کے پروگرام کی اپڈیٹ اعتکاف کی رونقیں اس میں آپ نے حاصل کی. کل نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے. آج کا پروگرام یہیں پہ اختتام ہوتا ہے, اور ضرور بضرور مدنی چینل دیکھیے, دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آؤ بٹتی ہے رحمت کی خیرات لو, دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف.